बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में। मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 लड़कियां हुई और अक्सर की तहकीक ये है कि उनमें सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, फिर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लड़कों में अलबत्ता बहुत इख्तिलाफ है, जिसकी वजह यह है कि ये सब हजरात बचपन ही में इंतकाल फरमा गए थे और अरब में उस ज़माने में तारीख़ का एहतमाम कुछ ऐसा ना था। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जैसे जानिसार भी इस वक्त तक कसरत से नहीं हुए थे जो हर बात पूरी महफूज रहती। अक्सर की ये तहकीक है कि 3 लड़के हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए। बाज़ों ने कहा कि चौथे साहिबजादे हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 5वें हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इस तरह 5 हुए। बाज़ कहते हैं कि तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों एक ही साहिबजादे के नाम हैं। इस तरह 4 हुए और बाज़ ने कहा हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही का नाम तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। इसी तरह 3 ही लड़के हुए और बाज़ों ने 2 लड़के और भी बताए, मुतय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुतहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और लिखा है कि तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुतय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साथ पैदा हुए। इस तरह 7 लड़के हुए, लेकिन अक्सर की तहकीक 3 लड़कों की है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही से पैदा हुई। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लड़कों में हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले पैदा हुए, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे बड़ी थी या छोटी। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन ही में इंतकाल फरमाया। 2 साल की उम्र अक्सर ने लिखी है और बाज़ों ने इससे कम या ज़्यादा लिखी है। दूसरे साहिबजादे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबूवत के बाद पैदा हुए और उसी वजह से उनका नाम तैयब और ताहिर भी पड़ा और बचपन ही में इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल पर और बाज़ ने लिखा है कि हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल पर कुफ़ार बहुत खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुनक़ता हो गई, जिस पर सूरे इन्ना आतैना नाजिल हुई और कुफ़ार के उस कहने का कि जब नस्ल ख़त्म हुई तो कुछ दिनों में नाम मुबारक भी मिट जाएगा, ये जवाब मिला कि आज 1350 बरस बाद तक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के फिदाई करोड़ों मौजूद हैं। तीसरे साहिबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो हिजरत के बाद मदीना तैयबा में बिल इत्तेफाक ज़िलहज 8 हिजरी में पैदा हुए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट से पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी औलाद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन उनका अकीक़ा किया और 2 मेंढे ज़ुबा किए और बालों के बराबर चांदी सदका फरमाई और बालों को दफन कराया। अबू हिंद बयाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सर के बाल उतारे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखा है और 16 महीने की उम्र में उन साहिबजादे ने भी 10 रबीउल अव्वल 10 हिजरी में इंतकाल फरमाया। बाज़ों ने 18 महीने की उम्र बतलाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जन्नत में दूध पिलाने वाली तजवीज़ हो गई। साहिबजादियों में सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और जिन मुअर्रिखीन ने उसके खिलाफ लिखा है गलत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से 5 बरस बाद, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 बरस की थी, पैदा हुई और अपने वालिदैन के आगोश में जवान हुई, मुसलमान हुई और अपने खालाजाद भाई अबू अल-आस बिन रबी से निकाह हुआ। ग़ज़वा बदर के बाद हिजरत की, जिसमें मुशरिकीन की नापाक हरकतों से ज़ख्मी हुई और उसी बीमारी का सिलसिला आखिर तक चलता रहा, यहाँ तक कि 8 हिजरी के शुरू में इंतकाल फरमाया।
ان کے خاوند بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح میں رہے۔ ان سے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی تھا، جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے وہ یہی حضرت علی تھے۔ لڑکی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ بن نوفل سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 برس بعد پیدا ہوئیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 برس کی تھی، اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ طیب نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتبہ سے، جس کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرصہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرصہ ہوا ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی، اور اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور کی ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے آ رہے تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی تو اولاد کا کیا ذکر۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبزادہ جن کا نام عبداللہ تھا حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں 4 ہجری میں انتقال فرمایا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کون سی بڑی تھیں۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھیں۔
अव्वल उतीबा बिन अबी लहब से निकाह हुआ मगर रुखसती नहीं हुई थी कि सूरह तैयब के नाजिल होने पर तलाक की नौबत आई, जैसा कि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बयान में गुजरा। लेकिन उनके खाविन तो बाद में मुसलमान हो गए थे, जैसा कि गुजर चुका, और उनके खाविन उतीबा ने तलाक दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर निहायत गुस्ताखी, बेअदबी और नामुनासिब अल्फाज भी ज़बान से निकाले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी कि या अल्लाह, अपने कुत्तों में से एक कुत्ता उस पर मुसल्लत फरमा। अबू तालिब उस वक्त मौजूद थे, बावजूद मुसलमान ना हुए कि सहम गए और कहा कि उसकी बद्दुआ से तुझे खलासी नहीं। चुनाचा उतीबा एक मर्तबा शाम के सफ़र में जा रहा था। उसका बाप अबू लहब बावजूद सारी अदावत और दुश्मनी के कहने लगा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का फिक्र है, काफिले के सब लोग हमारी खैर रखें। एक मंजिल पर पहुँचे, वहाँ शेर ज्यादा थे। रात को तमाम काफिले का सामान एक जगह जमा किया और उसका टेला सा बनाकर उस पर उतीबा को सुलाया और काफिले के तमाम आदमी चारों तरफ सोए। रात को शेर आया और सबके मुंह सूंघे। उसके बाद एक जखनत लगाई और उस टेले पर पहुंचकर उतीबा का सर बदन से जुदा कर दिया। उसने एक आवाज दी मगर साथ ही काम तमाम हो चुका था। बाज़ मौर्रिखीन ने लिखा है कि ये मुसलमान हो गया था और ये किस्सा पहले भाई के साथ पेश आया। बहरहाल हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शौहरों में से एक मुसलमान हुए, दूसरे के साथ ये इबरत का वाक़या पेश आया। उसी वास्ते अल्लाह वालों की दुश्मनी से डराया जाता है। खुद अल्लाह जल्ल शाना का इरशाद है, जो मेरे किसी वली को सताए उसको मेरी तरफ से लड़ाई का ऐलान है। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद रबीउल अव्वल 3 हिजरी में हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आसमानी वही के हुक्म से उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। बाज़ रिवायात में हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों के मुतालिक यही इरशाद फरमाया, पहले काविन के यहाँ तो रुखसती भी नहीं हुई थी, औलाद कोई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी नहीं हुई और शाबान 9 हिजरी में इंतकाल फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इंतकाल के बाद इरशाद फरमाया कि अगर मेरे 100 लड़कियां होती और इंतकाल करती तो उसी तरह एक दूसरी के बाद सबका निकाह उस्मान से करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी साहिबजादी जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उम्र में अक्सर मौर्रिखीन के नज़दीक सबसे छोटी हैं, नबूवत के 1 साल बाद जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 41 बरस की थी, पैदा हुई और बाज़ ने नबूवत से 5 साल पहले 35 साल की उम्र में लिखा है। कहते हैं कि उनका नाम फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्हाम या वहीं से रखा गया। फुतुम के माने रोकने के हैं, यानी ये जहन्नुम की आग से महफूज हैं। 2 हिजरी मुहर्रम या सफ़र या रजब या रमज़ान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह हुआ और निकाह से 7 माह और 15 दिन बाद रुखसती हुई। ये निकाह भी अल्लाह जल्ल शाना के हुक्म से हुआ। कहते हैं कि निकाह के वक्त आपकी उम्र 15 साल 5 माह की थी। उससे भी 41वीं साल में पैदाइश यानी पहले कौल की तायीद हुई है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 21 साल 5 माह या 24 साल 1.5 माह की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तमाम साहिबजादियों में उनसे ज़्यादा मोहब्बत थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र को तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर में उनसे रुखसत होते और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले उनके पास तशरीफ़ ले जाते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल की लड़की से दूसरे निकाह का इरादा फरमाया तो उनको रंज हुआ। हुज़ूर से शिकायत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है,
جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جس کا ذکر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی 6 اولاد، 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوئی۔ سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے سال میں یعنی 4 ہجری میں، پھر حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عمر امیر المومنین سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ام کلثوم کا نکاح عون بن جعفر سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر سے ہوا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کا نکاح عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جعفر سے ہوا اور دوسرے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور ان کے ہی نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جعفر کا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ سے ہیں، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئی اور بھی اولاد ہیں۔ مورخین نے حضرت علی کی تمام اولاد 32 لکھی ہیں، جن میں 16 لڑکے 16 لڑکیاں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 لڑکے 8 لڑکیاں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 لڑکے 3 لڑکیاں